Icera-inĩ ritũ njera-inĩ cia Kamiti Medium Prison turacemania na anake aria thengia wa gũkorwo mohetwo gũkũ mathiĩte na mbere na gũkũria taranda ciao ona marĩ kĩoho-inĩ. Anake aya marĩ na kĩheo kĩa wĩini makĩria harĩ kũhũra ngita na magathondeka gĩkundi kĩrĩa macemanagia o mũthenya na kĩrĩa mateithanagia harĩ gũkũria taranda ciao. No matarĩrie thabarĩ yao ya wĩini mbere ona thutha wa kuohwo. Amwe makiuga mambĩrĩirie wĩini ũyũ mbere ya mokĩte gũkũ, ĩndĩ kũrĩ mamenyeire wĩini ũyũ na kũhũra ngita gũkũ. Mwanzoni naweza sema sikuwa najua chochote kuhusu gitaa, lakini ilikuwa ni mipango ya Mungu nikuja hapa Kamiti, kwa sababu sasa najivunia ninajua gitaa vizuri. Nilitoka Raja, nilikuwa tunacheza, lakini nilikuwa kuna mahali nilikuwa sijafikia. Lakini sasa wakati niliingia gerezani, sasa unajua tunakuanga na muda mwingi sana, saa zingine hakuna kazi, yani unaweza kuwa kwa free kuliko vile ukiwa Raja. Sasa hii naweza sema nimeimprove upande wa gitaa, na bado ninaendelea tu kutia bidii. Kutoka mwanzo sikuwa najua kama naweza imba. Hii ni talent imenipata tu nikiwa hapa. Niliona tu mtu akicheza kitu nikaona acha nijaribu na nikaona naweza fanya. Kwa hivyo upande wa muziki mimi niko sawa. Nilianza kuimba nikiwa Raia, but sikuwa na bandi yangu. Nilikuwa kwa mtu binafsi kwa nikimwimbia sauti ya pili. Lakini haikuwa rahisi nifikie kujua kama naweza kuimba. Juu hata wakati nilikutana na wenzangu tukaonelea tunaweza mbuni kikundi ya kuimba. Sijui tulitapika sana juu hata saa hii zile vyombo tunaimba nazo tulipata kutoka kwa mtu binafsi, akajitolea akasema ameona tukifanya kitu mzuri na anaweza kutumbaia vyombo. No matarĩirie ũrĩa mateithĩkaga wĩini-inĩ ũyũ makĩria harĩ kũhoreria meciria thutha wa mĩhang'o ya o mũthenya. Kwangu naweza sema inanisaidia sana, kwa sababu wakati niko kwenye muziki uanga ninahisi ni kama niko nyumbani. Ya pili inanituliza mawazo. Ya kwangu naona inanisaidia sana, kwa sababu sikuangi na mawazo mingi hata ya kufikiria nyumbani sana. Wakati nimeshika hiyo gitaa ama nimeshika mic, kwa sababu nachezanga zote, nasikianga nimerelax, hakusina stress hata. Kwa hivyo hii wimbo inanisaidia sana. Nĩ matarĩirie kĩoneki kĩao harĩ taranda ici rĩrĩa mũndũ akarĩkia kĩoho gĩake. Mimi nikitoka hapa ni ngoma naenda kucheza, hakuna kazi nyingine naenda kufanya Raja. Sasa njoo siwezi hiyo muda yote nishajua gitaa. Wezi nipea njembe uniambie nilime kutoka hapa mpaka kule unipea 100 kutoka asubuhi mpaka jioni. Kwa hivyo nakuanga na matumaini sana. Hii gitaa nakuanga naitarajia sana iweze kunilisha na bado niweze kulisha familia yangu na hii gitaa. Maisha yangu nikitoka hapa, mimi mipango yangu nataka kuingia katika muziki. Nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ andũ a wendi mwega kũmanyitĩrĩra nĩguo gũkũria taranda ici. Na nikipata mtu anisaidie anirekodie hizo ngoma zangu, atakuwa amenifanyia mzuri sana, nione kama nitaenda kiwango kingine. Kwa hawa mavijana unaona tukiwa na wao hakuna kitu hatuwezi tukafanya na gitaa, lakini challenge yetu yenye tuko nao ni moja. Hatuna mtu wa kutushika mkono tuende pale mbele. Huko tungeomba kama tunaweza pata mtu wa kutushika mkono tuendelee mbele, tunaweza shukuru sana. Icio nĩ iheo iria cirĩ gũkũ njera-inĩ ya Kamiti Medium Prison. Anake marauga matirĩ gũkũ oro ũguo, ĩndĩ nĩ marakũria taranda. Handũ-inĩ ha Njamba TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Francis Garoya.